Adva? Good, no? Good, no? Well, namaskar, a very good evening to all my fellow Goans. गोंयांत आसा ते तशेंच अराउंड द ग्लोब सगळे जो हे व्हिडिओ पळयता तांकां एक मेसेज घेवन आयला हांव दॅट एडबर्ग इज बीन डिस्चार्ज. एडबर्ग इज बीन डिस्चार्ज फ्रॉम GMC जाल्यो सुमार 1 म्हयनो. हांव सगळ्यांक पयलें सॉरी म्हणूंक सोदतां, सगळ्या लोकां कडेन सॉरी म्हणूंक सोदतां, कित्याक हांव सदांच तेजे अपडेट दीत रावलें. 4 म्हयने हांव सदांच GMC had become our second home, but when he was getting discharged, his mother Viola Bai and taji Mashen Lucia were pleading to come, and they said, all these 4 months you were there, come today when he's getting discharged, this is the time you have to speak. But I declined because माझी सासूमाय भायर पडलेली, 15 तारखेर, आणि I was in grief. आणि मागीर रोखडेच एक नॉट इवन 1 week टाइम माय फादर, माझो डॅडी बरो ना जालो जॉन मेंडोन्सा, आणि माझो डॅडी खूब पिड्यार जालो. ही इज नाव इन हेवन, and I could not come because I was in my grief, and I was totally in grief until today. I know what I am going through, but then I said yes, I have to come and give update about Edberg's well-being. कित्याक people are waiting. हांवें पळयलां म्हाका लोक कितलो मोबायलाचेर म्हणजे मेसेज धाडटा, मॅडम एडबर्गाचे अपडेट सांग, एडबर्ग कसो आहा, डिस्चार्ज जालो, तेजी आमकां पळोवंक जाय. सो दिस इज आय चोज टुडेज डे टू कम. एडबर्ग सगळ्यांक स्माइल दी, रवनाका स्माइल दी, थँक्यू म्हण. हां, आयज खुशी दिसता. आतां जाले 1 म्हयनो. हांव खऱ्या मनान सांगूंक सोदतां, पयलें धन्यवाद म्हणूंक सोदतां. अ व्हेरी बीग थँक्यू टू ऑल द पीपल who have kept Edberg in prayers. जावं ते प्रिस्ट, जावं ते आमचे नन्स, जावं आमचे जायते लोक, द फेथफूल, सगळे समाजाचे हुजे जातीचे आसूं. रड नाका, तूं बरो स्माइल दितालो न्ही, आय वॉन्ट यू टू कीप स्माइलिंग. सो सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा जेणे जेणे ताका मागण्यांनी दिलें, जाता ते भाशेन एक फूल ना पाकळी ताका आदार केलो, तेज्या मम्मीच्या अकाउंटांत कितें तरी धाडलें. इट मेंट अ लॉट, इट मिन्स अ लॉट टू अस. And what gives me pleasure is that 3 surgeries. ताका हो मारलेलो तो आख्खे सगळ्यांक खबर आहा. पुलिसांनी पांयाक ताका चेन करून ताजे तकले हे पळय मारलेले, ताका चेप पडलेलो. आयज पळय ताजे हे पळय 3 सर्जरी करून आयज ताजे बरोवन येवपाक इट्स स्कल ताजे आयज ही इज रिकवर्ड. द बेस्ट पार्ट इज दॅट मामीन जे लोकांनी हेल्प केल्लें तेंचें जायनासलें. इट इज बीइंग ऑनेस्ट. She is a senior citizen. Father also, who is here, who was feeding him now sandwiches. He is also senior citizen. तो एकलोच पूत जॉब गेलो, बोटीचे बरो काम करतालो, पूण कांयच हेल्प ना म्हणून हांवें जेन्ना उलो मारलो तेन्ना जायत्या लोकांनी, कांय ना जाल्यार जायत्या लोकांनी कितें तरी तेजे अकाउंटार धाडलें आनी तेजे ट्रिटमेंट पूण जावपाक पावलें. कित्याक GMC इज येस ICU and doctors fees are not there, but then medication was so much. Servants caretaker थी दवरलेलो GMC, तेका टॉयलेट काडपाक, तेजे पेम्पर्स काडपाक केअरटेकराकूच कितले तरी पयशे दिल्यात 70,000. आणि मेडिकेशन, देन ही हॅड टू हॅव हेल्दी फूड. आयज बरें दिसता सांगपाक की आयज आय डोंट नो वेदर आय शूड से इट ऑर नॉट, बट येस, मदर इज अ मदर. आय एम व्हेरी प्राऊड ऑफ दीस मदर वियोला बाय. आणि तुजी माय जावं आनी कितले यंग आसूं जाणटी जावं, माय भुरग्याक करपाचें तेन्ना केन्ना ना म्हणना. आयज जेन्ना वायलें भितर सरलें, आय सो आंटी सँडविचीस करताली, ताजो डॅडी जो आसा ताका सँडविच खावयतालो. देन आय आस्क्ड देम हाव इट्स गोईंग ऑन. दे सेड सी वी हॅव बॉट दीस बेड, ताका रिक्लायनिंग बेडीची गरज आशिल्ली, तेजे एअरबॅग मॅट्रेसीस. आनी प्रतिमा तुका खबर आहा म्हणपाली इतली गरमी जाता, सोसूंक जायना, इट्स रियली हॉट. तो स्वेट जाता म्हणून म्हणपालो कोणें आदार केल्लो पळय, कोणें पयशे दिल्ले, एक 20,000 कोणें हाडून दिल्ले हातीन, हे पळय म्हणपाले आयज एडबर्गाक आमी AC घातिल्या. एन येस, एडबर्ग इज केप्ट समवेअर फार, ही इज नॉट केप्ट देर. इन्फेक्शन जावपाक नाका म्हणून डॉक्टर्सान सांगलां वी हॅव टू रियली टेक केअर, बिकॉज आफ्टर ऑल इट इज बीन 3 times brain surgery. Mother gets up in the morning, early morning she gets up, does breakfast for him. सुपाच्या टायमार सूप दिता, हेल्दी फूड, नॉट आउटसाइड फूड, हेल्दी फूड, हातीन बरें पौष्टीक जेवण ताका करून घालता. तेजी आंटी माशेन, एक्स टीचर ऑफ रोजरी, आमची बाय लुसिया फेर्नांडीस, नो मॅटर वॉट, फ्रॉम कॉलदेम, फ्रॉम नावेली शी कम्स हियर. वी आर इन मारगांव वॉर्ड, वी आर नॉट इन नावेली. ती थिंगसून येता हिंगासोर आनी एडबर्गाक टायम टू टायम वखदां दिता. Edberg, you are actually lucky to have such a nice mother. ती आंटी कडेन
3 पाट्याक भायर म्हणजे पळय 3 पाटी सकाळी दनपारां सांजे Medicine. आपले ऑल द वे शी कम्स शी डज आपले जेवता सुण्याक कितें करपाचें करता येवन ताका मेडिकेशन घालता सो आय थिंक यू आर ब्लेस्ड वन एडवर्ड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टू हॅव सच अ वंडरफूल मदर तिच्यान जायना उठपाक बसपाक तिची हालत सारकी ना पूण ती मोडटा तुका लागून आनी तुका कितें जाय यू आर ब्लेस्ड शी रिमाइंड्स मी ऑफ मदर मॅरी यू नो आनी इवन टू अंकल हू इज गॉट 3 स्टँड्स बट सेवा करतात आय होप आनी हांव मागता की एडवर्ड आतां फिजिओथेरपी चालू जाल्ली आहा फिजिओ इज कमींग मागीर केअर टेकर दवरलेलो आसा तेजे मामीन एक केअर टेकर दवरला ताका कांय उणें करूं ना जाल्यार ती आपल्या पोटाक मागता पूण तेजें ट्रिटमेंट सारकें जावंक जाय म्हणून फिजिओथेरपी चालू जाल्ली आसा तेजी स्पीच थेरपी स्टार्ट जाल्ली आसा डॉक्टर्स टायम टू टायम येता सो आय एम विशींग हिम ऑल द बेस्ट एंड आय वॉन्ट यू टू रिकवर फुल्ली एडवर्ड कॅन यू स्मायल नाव स्मायल नो क्राय यू आर स्मायलिंग सो वेल आनी कितें म्हणूंक जाय तुका पयलीं सद्या हांव तुका चड आनी चड देव बरें कर म्हणटा कित्याक तुगे डॅडी हें जालो आसतो देखून तूं म्हज्या भुरग्या खबरी येता थोडे दीस जाले तूं येवंक ना तरी आसतो तूं कितें वखदा तें हांव न्हू बाय म्हज्या भुरग्यां लागून आपुणूय नासतना आयज तुगे डॅडी सगळ्या राज्या आसतलो आनी तूं गोठ्याक दितलो